आम चैनल क्रिएटिव स्टैंड स्वागत। तो निश्चित भाव में गुड मॉर्निंग ऑल टीचर यूनिट। तो यूनाइटेड ही रे निश्चित भाव में सफलता पाइबे। डिवाइड एंड रूल गवर्नमेंट खेलला जो आपणकर जो जिनस बर्तमान कर लोकंर समर्थन जनसमर्थन सरकार पाइबे जे जहाँ ओडिशार शिक्षक एवं से प्रचार करेंगे जे आमे शिक्षक को अमकई देलु समकई देलु ए जाओ पठेलु से जाओ पठेलु लोक मैंने भी बुझीजे ना शिक्षक मान सरकार बहुत किसी करुँच। वास्तव में इंटरनाल जिनस लोक मैंने बुझापी शिक्षक मान स्वर उठा पड़ो। शिक्षक मान मीडिया हो सोशल मीडिया हो बा चिठी मध्यम हो बा जेकोसी वे रे आप भावुंट श्रृंखलित ढंग से सर्विस कंडीशन को आखि आगे रखी आपड़ करें तो आपड़ करवा उचित। कहीं ना स्कूल एंड मास एजुकेशन 28/2/2024 आसवा चिठी आम विरोध करूनु एटा स्वागत योग्य। किंतु तो गोटे जिनस मन रखु पेट्रे भोक थी 5 दिन बा आपण 7 दिन भोक थी आपन को नुआ ड्रेस पिंधे नुआ जोता पिंधे चहीन चिकन रास्तार छाड़ी दिज्व से आज्ञा फेसियाल एक्सप्रेशन किसी लाभ नहीं आपणकर जना पड़ आप केते कष्ट अच्छा एंड शिक्षक समाज भी आज से कष्ट अच्छी। तो आप थे देखु यहाँ ओसेबा को चिठी कराई स्कूल मो स्कूल अभियान को चिठी कराई मुझे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार जो दिगला सेटा से शिक्षक मान को वर्तमान सिंगापुर एंड डिफरेंट ट्रिप रे निया फॉरेन ट्रिप रे निया। तो या पूर्व मिशन शक्तिर किसी महिला मानक भी निया से प्रचार भी सरकार कले बहुत प्रचार कले ठीक अच्छे। तो मुझे देखा चाहिए जे आप देखु वर्तमान all the officials mentioned the tables in 3 groups along with the officials department directorate will be accompany the group and explore the visit locations indicated therein जहाँ location दिया है जी सेठी की सानो बुले नेबे and the duration को मासर जिबे month of May preferably 3rd or 4th week of May 2024। तो एप्रिल लास्ट मार्च फास्ट मे फास्ट इलेक्शन अच्छी तेणु इलेक्शन काम सारा तेणु गोटे चिंता करूँ जे इनडायरेक्टली कहुच्छी आप इलेक्शन ने आमको कोऑपरेट करूँ इलेक्शन सरिया क्षणी आम आपको बुले नबू। तो यहाँ ऑनगोइंग प्लान हो किंतु माने आपण गोटे इलेक्शन प्रलोभन देखा आप देखु द ग्रुप विजिटिंग टू सिंगापुर इट विल बी 4 nights 5 days स्टे एट सिंगापुर अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल टाइम को छाड़देला आपणकर 4 राति आपणकर 4 राति माने 5 दिन आप रही ड्यूरेशन ऑफ द जो दिन छाड़े 5 दिन गणाଯିव। आउ ड्यूरिंग विजिटिंग द IIMM कालीकट मे बी फाइनालाइज आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन केते दिन IIM कालीकट रही जना पड़। तो आप देखो नोडाल एजेंसी आपणकर कोऑर्डिनेशन ने यहाँ आप देखिए सिमिलरली फॉर द अवार्ड विनिंग 58 CRCCs आपण को कालीकट को निया आउ जहाँ रिक्वायर्ड फंड सरकार खर्च करेंगे। तार ऑफिसर्स मानकर एवं शिक्षक मानकर जो रही लिस्ट दिखाई जो जी बुलाया मुझे देखा चाहिए आप देखो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना एमती गोटे समय आसाला जो समय शिक्षक मानकर दरमा वृद्धि हो 2001 मसीह प्राइमरी शिक्षक मान दरमा टंकाटे वृद्धि होनी कार 20-22 वर्ष के रिटायर्ड भी करगले मन में क्षोभ अच्छी शिक्षक मैंने आप्लाय भी कले ना कहीं आमर आप्लाय दरकार ना मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार आमर दरकार ना तुच्छ कले गोड़े आड़े देले मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार को एवं से ही समय अलाजुक सरकार जाचिकी दौथि पुरस्कार को बाध्यबाधकता कर BODO मान थ्रू रे बिना ऑफिशियल चिठी अनऑफिशियल भाव में चाप प्रयोग कले जे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार घुंचला यही दिन भर आप्लाय कर आप्लाय न कले तुम दरमा बंद परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपंकर ग्रहण करा विभिन्न कथा आपन कहगला से समय आप बाध्य किसी शिक्षक आप्लाय कले तथापि आपंकर 2 लाख शिक्षक रू आप 70-75 हजार आप्लाय कले आप्लाय कले ना यहीटा गोटे सरकार को बड़ थापड़ लगे एवं तापर सरकार बेस्ट शिक्षक मान चयन कले
ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଦିଗନ୍ତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥିଲେ ସେ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଭ୍ 40 ଇୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୟସ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ 4କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଲେବୁଲ୍ 5ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ବିଲୋ 40 ଇୟର୍ସ ୟା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କରିବାର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ 5 ବିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବିକୁ ଆପଣଙ୍କ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ସରକାର ତ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ 8 ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଇୟର୍କୁ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେବୁଲ୍ ଭି ଏ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ AVA ଆଣ୍ଡ VBରେ ଆପଣଙ୍କର 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେବୁଲ୍ 3ରେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ। ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଚିନ୍ତିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଲା ଭଳି, ସାମାଜିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫେରି ପାଇଲା ଭଳି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅମରଜିତ ଜେନା CEO ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର, ମୋ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନି ଦାସ OES ଡାଇରେକ୍ଟର OSEPA ଆଣ୍ଡ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଆପଣ ଆସିଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ OAS ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର OSEPA ଆଣ୍ଡ କାବେରୀ ମୁଦୁଲି OAS ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ବ୍ୟାଚ୍ 1ରେ ଯିଏ ରହିବେ ଚିଫ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର OFS ରହିଛନ୍ତି, SME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଡେପୁଟି ଜୁଲି ମଙ୍ଗରାଜ ରହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ 2ରେ ଆପଣ ନିରୁପମା ବେହେରା ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର OSEPA ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର OSEPA, ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା, କେଉଁ DO ମାନେ ଯିବେ, 3 ଜଣ DO ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ BO କେଉଁମାନେ ଯିବେ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଜପୁର, ନର୍ଲା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏମାନେ ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର BDO ମାନେ ବି ଯିବେ, BDO 1 ବିପିନ ନୂଆପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର କେସି ନଗା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଲପୁର, ଏଇ BDO ମାନେ ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଯିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ 1। ଗ୍ରୁପ୍ 2 ସିଙ୍ଗାପୁର ଆପଣ ଦେଖିବେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଟିଚର ମାନଙ୍କର। ବରଗଡ଼, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଆପଣ କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏଠି ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ UDIS କୋଡ୍ ଦିଆଗଲା କେଉଁ ସ୍କୁଲର। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀର ବେଷ୍ଟ 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50 ଏଠି ଗଞ୍ଜାମର ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପତ୍ରପୁର ଆଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି। ଦେନ୍ ଆସିଗଲେ ଯାଜପୁର, ଦାଶରଥପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଜଣେ, ଆଣ୍ଡ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଏସବୁ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ। ତ ଏସବୁ ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର ଲିଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ IIM କାଲିକଟ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ବ୍ୟାଚ୍ 2ରେ ବା ଗ୍ରୁପ୍ 3ରେ CRCC ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ନାଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ପାଲହରା, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ବରଗଡ଼, ପଦ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାଟନାଗଡ଼, ଟିଟଲାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଆଠଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର, ହିନ୍ଦୋଲ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ଖଗେଶ୍ୱର ପାଢ଼ୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମହନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ, ଦେନ୍ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଝର,
एंड खोर्धा भुवनेश्वर जाइछन्ती ए सब भाव में आपण रहिले मुझे ना किसी नवार उद्देश्य है आपण मैंने आ भर गोटे ना खोजिकी पाइपर जे कि ट्रिप रे जाउछन्ती आउ से भी आपणकर एनपीएस जो आपणकर यूपीटीएफ रही तार संघर नेतृत्व नौथिले एवं नेतृवृंद भितर जड़े थिले एवं 42 रु 46 ग्रेड पे करि पारले एवं फॉरेन ट्रिप रे भी जाई पारले आपण होय तो खोजिकी पाई जिवे मु पर्टिकुलर ना किछि जनकर नेली अन्य जनकर तांकर भी अछि आ भितर आपण जदी खोजिकी पाई पारे बहुत भलो कथा ठीक अछि देखि नेबे तर कथा होची एठी जे शिक्षक मानकर वास्तविक स्वार्थ पूर्ण हो पाला नहीं सरकार निज स्वार्थ शिक्षक माने जहाँ चाहूले जे आम शिक्षक मान या दौ से दौचु लोकों पाखे वार्ता पहुँचा सक्षम हेले शिक्षक माने समस्ते चुप रहिले एवं आगामी दिन में सरकार जहाँ डिक्लेयर करेंगे शिक्षक मान आम या देलु एतिक बेनिफिट देलु से आप साटिस्फाई नथिले आपण कनसीडर करा पड़ो तो यही समय जितेबाला स्वर उठार समय जितेबाला लोक कहीं आप फ्रंट को आसवे आंदोलन करेंगे शिक्षक आपको सस्पेंड कर बर्तमान चली प्रहसन से तेणु ग्राउंड रूट लेवल शपथ करूँ जे सरकार यही जिनस पातर अंतर जिनस एवं सरकार लोक देखाणिया पर्टिकुलाली मुझे चाहिए वार्ड में आपण पहुँचेबे एवं जो संघ माने आपण बल बलियान शिक्षक नथिले शिक्षक टे संघ पछे नथिले संघटी किसी करना एवं से संघ बल बलियान होकि लेवल आपणकर निज पर्टिकुलर लेवल आपणकर ग्रेड पे वृद्धि पाई सुपारिश नथिले सरकार देले एवं से स्वीकार कले 1000 2000 5000 शिक्षक उपकृत हेबे 2 लाख शिक्षक आपणकर हताश हेबे एटा ग्रहणीय नुहे एवं समस्त शिक्षक माने आशा करे आर उचित जवाब देबे उभय सरकार को एवं आपणकर एक पाखिया जदि डिक्लारेशन सरकार आसे तापाई दायी संघर नेतृवर्ग मानक तो आज वीडियो को शेष करूँ पुणी आप देखा आज धन्यवाद।